18 luma. 9 plus 9 equals 18. Let's go! 18. 8 1. Okay, let's do 4 plus 7 equals 7 8 7 8 9 10 11. 11. Ano? 11. 1 her. 5 plus 1 equals 6. 4 plus 6 4 or 6 7 8 9 10 equals 8. 0 10 6 7 8 9 10. Okay, third one. 3 plus 11 plus 1 equals 12. 12. Mami, akong pencil case. Please. Erase. Count 8. Four plus 7 11. 11 plus 1 equals 12. 5 plus 6 5 plus 1 equals 6. 6 plus 1 equals 7. Okay, so bang 4 10. 3 plus 5 equals 8. 8 plus 1 equals 9. Nine. 3 plus 1 5
Te. Kapit ko na tuwad. Kapit ko na tuwad. Usa na lang ang answeranan. 4 plus 6. 6, 7, 8, 9, 10. 3 plus 5. 5, 6, 7, 8. 8 plus 1. 8 plus 1. 8. 8 plus 1 equals 9. 3 plus 1 Kuya Tantan. equals 4. Mama, man ako. Kuya Tantan. Ikaw. Katawi si Kuya Tantan. Katawi si Kuya Tantan. Oh, inang. Asa ka nag-conscious yun? Abi ko lang, conscious na rin, Hinday. Shoes, Hinday. Ha? Kita mo sa picture ka daw, hindi ko gusto lang yung picture niya. Kaya lang, ano nga, sumanap na kablas mo. Ako kan daw. Ang tukog mo. Sulo na lang sa kuwan. Oo. Sulo na lang yung sa 4. Lombat na siya, lombat. Ma! Unsa naman ni? Uy! Ay, ano po? Kapit ko na tuwad, oy! Kapit ko na, ana nga, oh. Ayan. Sakto ni ma? 18, 7, 12, 13, 14. Hah? Away! Ini ba? Away! Dili day answer niya. Away! Ha? 7, 8, 9, 10, 11, 12 sakto. Kanay, sakto na. 6, 7 sakto. 10. 10 man ang answer ulit. Sakto. Sakto. Dire minus na kanya. Dito ka mo. Sira, sila mo, magbibok na. Nakatanta na, yung sungog ka. Ay, bukan. Uba na. Uba na itong mansyon. Pakpak! Oh! Hindi ka batal. Zero, pag inig na ko na yun. Ay, baka ha? No, bye. Ah, ano? Dirty na. Ano? Bye. Ali lang. Day, ali. Basta. Nabi yung mic. Ha? Okay na? Oo ka? Kana ka minus na. Naga na yung 0. 0 For example, 0 minus 9 or 9 minus 0, ang 0 dyan mo ipaubos ha. Dili pwede o dili lagi kaya mag-answer. Na dili ka ay. Bawal ka diha kung nag-answer dili jud ka anya padung adto. 1 plus, ay, 1 minus 9 Oh, bila man? equals 10. Ha? Eh, Minus
Minus mo na. Minus na. 9. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Minus 1. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mama equals 8. Very good. 8 bitaw. 7 minus 4 equals 3. 6 plus 6 minus 9. Pagkatag 6 na. Ha? Mama. Ha? Ibaw. Hindi ka kabawag. Hindi ko naman kukunin mo. Nakalimutan ko. 7. Ang 7 man, kuhaan man og. Ang 7 kuhaan og 4 pila di ay. 7. O, sakto din ay. Oh, kana o. 9, 6 minus 9. Ang 9 kuhaan og 6. Ha? Ang dako bitaw may kuhaan. Paano 6? Kadaan og dako. 3 man. Ha? 3. 9 minus 6. Oh. 3 bitaw tinuod. Dali ay. Kadaan man. 6 plus minus 5. Ay, equals 1. 6 minus 9. Ay! Hala ka ng puso. Ding, ding, ding. Mama, kaparehara sila. Wait, guys. Mama, ibaw ko ka ng... Ganun, 9, 6, 9. 3, direct. Hello, ini kulit green dulu dai. 2 minus 1 equals 1 small. Zero. Ay, zero, Jud. Di ko kibaw. Oh, ang 0 mo ay paubos. Kung plus ka, ang kanang na ang numbers mo. Zero, zero. Kung plus na siya, ang imong ipaubos ana 6, pero minus man tang ipaubos kay 0. Unya. So, ano man ako? 1? Ha? 1 direct. Dili, oy. Dili. Ana dili na. Basta na ay 0 de, ana dili na. Ana dili na oh. Dili. Irisa, dire. Pag ihap dire og 20. Nya minus og 16. 16? Pag ihap og 20, pag balis og 20, minus 16. Ano ang answer? Basta na ay 0. Punta pares, okay? Kibaw raman kung baglis sa divide. 1, 2, Ano, ay dili nga naon na oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 6. Pila to? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mo, ang nasubra mo yan siya.
16? Nasobra. Ang na wala. Ibadlisin eh. 4? Oo. Anak na basta ang mga zero, zero ka pares, okay? Daddy is good. Oh, baby, da. Yes, Very good! Yay! Very good. Uy! Huh? Why? Ha? Good. Ay, very good! Wow, very good! Ay, na. Uy, dirty. Ano, dirty na na. Dirty na na. Ha? Nara, ah. Ati na ni. Ako ba mo na niya. Oh, mana ka diha? Apa? Oh, dili na. Dili ah. 6 masad. Very good. Equals 3. Dalawa ang liso, ha? Dalawa ang liso palang dinding, ha? Imong. Ma, dali sa. Ma, dali sa. Dali kamera. Wa man. Okay na. Iba ba? So, ay, ako sa manag. 7 minus 1 equals 7. 7 minus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good. 6. I'm done. Bye-bye. Love you all. Don't forget to subscribe to the channel. Like and share. Thank you. May ba ka bisa? This is my answer.